Hello, Brady! Dreams! I know you're sickening! 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 Manok! Is that? It's piso-piso! It's wow! Really cute! It's isog-isog! It's a dragon! Ang tawag na sa dragon. Sa unang panahon, may isang dragon. May isang prinsesa. Ang pangalan niya, Prinsesya Lundo. Ang dragon naman, gigahom. Gigahom ang dragon. Gipusasan. Nahimo na sa dragon fruit.